para sa adobo sa gata. Chicken, remove skin. Chicken, remove the skin. Chicken, tagal yung balat. Tapos tanglad, bawang, sibuyas. Yan, iwain mo. Panalawa. Mantika. Tanglad. Palagman. Ayan. Garlic. Paminta. Lagyan na yung manok. Hindi ng magic sarap. Konting chili powder. Tapos toyo. Toyo. Suka. 0.5 na tubig. Kunti lang. Konti lang, konti tubig. Okay. Okay, ganyan. Mix. Dark soy sauce. Lettuce. Coconut powder. Ini ketumbuhan guys ya. Ngit. Ini di sini dito. Coconut. Chili seed, powder. Coconut powder. Kung walang coconut milk, coconut powder. Konti sugar. Mix. Panalo 30 minutes hanggang sa matulo. 30 minutes hanggang sa matuyo. Lang 30 minutes hanggang sa matuyo yung sauce. Yun. Medyo natuyo na siya. Okay na. Medyo natuyo na. Gata. Yan yung adobo sa gata. Tanglad overload. Tanglad overload daw. Adobo sa gata. Parsley. Lalagay yung parsley natin. Ito na yung adobo sa gata. Okay.